السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا غادي نديرو اليوم واحد الامتحان ديال في مادة الفرنسية، يعني الدورة الثانية، يعني المرحلة الرابعة. إذا عندنا هنا واحد التكست غادي نقراوه. Un téléphone portable permet de téléphoner et de recevoir des appels pratiquement partout où l'on se trouve, à la maison, dans sa voiture, dans la rue, sur la plage, à l'intérieur d'un magasin. Les appareils mobiles permettent aussi de recevoir et d'envoyer des messages, de rejoindre des services. Ils peuvent être reliés au réseau Internet. Certaines fonctions sont pratiques: réveil, calculatrice, agenda pour vous rappeler vos rendez-vous. Les noms et les numéros sont répertoriés dans la fonction répertoire. On peut consulter les appels donnés dans la rubrique journal. إذا غادي نعاودو نشرحو هاد التكست. يعني يتيح لك الهاتف إجراء المكالمات واستقبالها في كل مكان أنت تقريبا، في المنزل، في سيارتك، في الشارع، في الشاطئ، داخل متجر. تتيح الأجهزة المحمولة أيضا إمكانية تلقي وإرسال الرسائل والانضمام إلى الخدمات. يمكن كذلك توصيلها بالإنترنت. بعض الوظائف عملية: منبه، آلة حاسبة، مذكرات لتذكيرك بمواعيدك. يتم سرد الأسماء والأرقام في وظيفة الدليل. يمكن الرجوع إلى المكالمات الواردة في قسم المجلة. إذا غادي نمشيو يعني الكومبريهنسيون. أولا j'écris le nom de l'auteur du texte. إذا le nom de l'auteur c'est Martin G. Martin G. J'écris le nombre de paragraphes du texte. يعني فقرات النص شحال. إذا النص كيتكون من 3 فقرات. إذا il y a 3 paragraphes. ثالثا je mets une croix devant le mot qui convient. Ce texte est narratif, descriptif ou bien informatif. يعني هذا النص واش هو سردي ولا وصفي ولا إعلامي. إذا هذا النص هو إعلامي. إذا ce texte est informatif. Je relève des textes de fonctions pratiques des téléphones portables. إذا certaines fonctions c'est réveil, calculatrice, agenda. يعني قاعدوا يعني des fonctions. Réveil, calculatrice, إذا حنا درنا deux fonctions. خامسا j'écris en face de chaque phrase vrai ou faux. يعني غادي نكتبو قدام هاد الجمل صحيح أو خطأ. إذا عندنا جوج الجمل A ou B. Le téléphone portable peut être relié au réseau Internet. عندنا ils peuvent être reliés au réseau Internet. غنديرو vrai. Avec un téléphone fixe, je peux envoyer un message. يعني بالفيكس ما يمكنش لنا نرسلو ميساجات بالفيكس، يعني كيستقبل. إذا غنديرو فو. Je donne un titre
اسوتكس. اذا هنا التكست يعني ما عطيناش التيتر العنوان، بغيناكم نتوما تعطيو عنوان. اذا يعني التكست علاش كيدور على البورطابل. اذا العنوان غنديرو ان تليفون بورطابل، un téléphone portable ou bien le téléphone portable. Le téléphone portable. Nous le lexique. J'écris le contraire des mots suivants. إذا عندنا هنا envoyer يعني إرسال envoyer أرسل. إذا envoyer contraire ديالها هي recevoir. recevoir عفوا recevoir يعني استقبال، هنا إرسال هنا استقبال. موبيل موبيل يعني كيتحرك، موبيليزي يعني يتحرك. حنا ملي كنقولوا الهاتف او تليفون موبيل يعني كنهزوه في اي قنته. الكونتر ديالو هو فيكس، يعني كنقولوا الفيكس. الفيكس هو التليفون اللي كيكون في المنزل ما كيتاش. اذا غنديروا هنايا يعني الضد ديال الموبيل هو ايموبيل. ايموبيل ou bien fixe. froid froid يعني شي حاجة باردة. إذا froid اش غنديرو ليها يعني هي chaud. كلمة froid كلمة chaud. ثامنا j'ajoute un suffixe au mot suivant. إذا هنا عندنا porter réveiller relier. إذا هنا السيفيكس ديال porter ممكن نديرو porteur porteur ou bien portable réveiller. réveiller غنديرو réveilleur réveilleur ou bien réveillant. réveillant relier relier relieur relieuse. ندوزو الجرامير. تاسعا trouver le bon adverbe. يعني هنايا غنديرو adverbe دو طون. adverbe دو طون. إذا هنايا عندنا كلمات يعني مبعثرة، كلمة مبعثرة غادي نصيبو نهزو منها لادفيرب. إذا هنا عندنا ان ا اي دي ام او. نديرو demain demain je suis d'Europe. Je viendrai te voir plus. TRTA. Plus
tard, plus tard. Il a été malade. هنايا T-A-N-O-P-N-T 2 jours. Il a été malade pendant 2 jours. عندنا et l'apostrophe j'ai cours de sport. عندنا l'après-midi j'ai cours de sport. 10 je complète le tableau à partir de la phrase suivante. عندنا هنا واحد la phrase يعني je prends mon petit déjeuner à 7 heures du matin puis je vais à l'école. إذا غنستخرجوا من هذه الجملة واحد الكومبليمون d'objet direct يعني COT، واحد الكومبليمون circonstanciel de temps CCT، واحد الكومبليمون circonstanciel de lieu CCL. إذا هنا عندنا je prends mon petit déjeuner à 7 heures. إذا c'était si mon petit déjeuner. Mon petit déjeuner. Si c'était يعني complément circonstanciel de temps يعني الزمان اللي تخاط فيه هاد الفطور يعني à 7 heures du matin. إذا هنا à 7 heures du matin. À 7 heures à 7 heures du matin. Un complément circonstanciel de lieu. À l'école. إذا CCL si à l'école. À l'école. Deux autres conjugaisons. Compléter les terminaisons des verbes. إذا هنا عندنا tu descends هنا le verbe descendre. Tu descends la rivière. Tu descends la rivière. إذا هاد descend à la fin ديالها يعني la terminaison هي داكشي اللي كي الاخر ديال الفيرب. إذا هنايا descend à la fin ds. Tu descends la rivière. Tu rejoins le barrage. إذا tu rejoins هنا le verbe rejoindre. إذا à la fin في deuxième personne du singulier tu es هنا. هنا عندنا tu peux aller dans l'aile. يعني هنا peut يعني le verbe pouvoir. إذا tu peux à la fin ex. Ex. Je veux t'accompagner. Je veux t'accompagner. Je veux le verbe vouloir à la fin ex. Conjuguer les verbes entre parenthèses au présent. Les enfants se réveillaient à 7 heures pour aller à l'école. إذا هناش عندنا verbe pronominal. إذا خصنا نركزوا مزيان في هاد لي فيرب pronominal اللي عندهم هاد اس سو. إذا لي زونفون إذا اش عندنا هنا عندنا لي زونفون يعني ال troisième personne pluriel. إذا سو ريفي غنديرو سو تبقى هي réveil réveil à la fin ONT.
réveil à la fin au int. Réveil à 7 heures pour aller à l'école. Ti هنا se lever tôt le dimanche. إذا tu هاد se كتعود tu te lèves. Tu te lèves tôt le dimanche. Ou tu fais le grasse matinée. هنا عندنا vous se coucher. Se coucher sur le sable. Encore chaud pour regarder les étoiles. Se coucher هنا vous coucher. Vous couchez sur le sable encore chaud pour regarder les étoiles. Quand il fait très chaud, je se doucher 2 fois par jour. إذا هنا عندنا je غنديرو je me douche. Je me douche. Deux fois par jour. Nous avons l'orthographe. Complète ces mots avec la consonne muette qui convient. يعني أكمل هذه الكلمات بالحروف الساكنة الصامتة المناسبة. إذا هنا عندنا l'accord. إذا l'accord à la fin دي. هذا الدي هنا ما كنطقوش، حنا كنكتبوه ولكن ما كيتنطقش. هادشي علاش كنقولوا حنا ميت يعني ساكن. إذا لاكور. هنا عندنا لو فوزي à la fin ال. عندنا هنا لو بغوي à la fin تي. لو بغا à la fin اس. long à la fin G. إذا هادشي اللي كاين في هذا الامتحان. يعني هذا هو الامتحان الأول. إن شاء الله راه غنديرو امتحانات أخرين. غير هو اللي خصكم تركزوا هو يعني التكست. يعني في أي امتحان عندنا غادي نرجعو غير نشرحو واحد الفكرة، هو أن هاد التكست إلا بنخرجو لا كومبريهنسيون خصنا نقراو التكست مزيان. إذا التكست هو مفتاح لهاد الأسئلة ديال لا كومبريهنسيون. هادشي اللي كاين في هاد الامتحان. إن شاء الله نتلاقاو يعني في امتحان آخر. السلام عليكم.